Tapos muna natin maliit. Isama muna. So, let's open it. Return ko. Tayo muna titingin. Oh my God, ganito guys. Ganyan. Oh my gosh. Ganito siya guys. Tapos madumi. Ba't madumi? Tapos di siya dumpling. So, yung next naman. Ito. So, gusto ko makuha yung purple or red. Kaya sana makuha ko yung red. Please. Or yung golden. Yung secret. Yung golden. Yung golden. Please. Yung golden. Yung golden. Yung golden. Kaya nga, anuhan ko lang siya guys. Ayan. Inano ko na yung screen ko guys. Sara, open na natin. Saan ko po yun? One set sugar edition siya. So, ano siya? Puro glitter na ata yun. Hindi ko alam. Basta. So, ito na siya. ASMR. Let's go. Nakuha ko guys. Tayo mong titingin. Oh my gosh. Blue. Blue na nakuha ko. Tingnan mo tayo. Blue. Ata na siya. Glitter. Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Ito. Ayan, sabi ko, masyadong ano. Ayan, guys. Ayan. Ang cute, tapos slow rising siya. Yes! Nakuha natin! So, ayun na for the days. Bye!